Chief Conservator of Forest and Project Director of the Forest and Biodiversity Management in the Himalayas project, Supongnukshi, inaugurated a village church footpath, water tank and bell tower at Old Chalkot village in Peren district. The projects were implemented under the Entry Point Activity Initiative, which aims to promote community-led development. Supongnukshi praised the efforts of the Community Conservation Area Committee and the village community in completing the project. Emphasizing the importance of local contribution and ownership, the event was attended by various dignitaries, including Dr. KzVito Mehta, POU member of NEPED, and Jangtinpao Hangsin, chairman of the Old Chalkot Village Council. আমি ভাবনা ঘুরে আছে আমি গান নিজর লাগা পোষনা ওলাই কিনা পয়সা হালি কিনা কাম ঘুরি কিনা ঘুরিছে তো ভাবনা ঘুরে আছে আমি গানে বনাইছে আমি গান লাগাই আছে কই কিনা বেশি সাল আপনি গান নিতো ঠিক প্র মেইনটেইন কৰিব দিছিনা হে লাগি আছে আপনি গান লাগা মুন্ড কিলিগা আছে না জানে হইলে দুসরা লগত কম্পেয়ার কৰি চাবে গভর্নমেন্ট পৰা বনাই দিয়া লাগা আৰু ইটো প্ৰজেক্ট পৰা বনাই দিয়া লাগা तो इदु लगा निशिना इदु प्रोजेक्ट तो आमिगान इदु घुरी दे बुली मन जाए सब जगह दे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगा पोस्टिगान इदु सेम प्रोजेक्ट तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्राबे 30 विलेजेस दे আছে नेपेड लगा पोस्टिगान तो 34 विलेजेस दे আছে सेम प्रोजेक्ट আছে दे तो पहले आधा आधा কৰিছে পোস্টি তো না तो इदु लगा प्रोजेक्ट तो दुईटा डिपार्टमेंट लगाबे निजर पुष्टि मानुब्रा किनिका करिकिना ताइकान की लागे इदु ताइकान निजर इदु जानिबो लागे निजर पुष्टि प्रा ओलाइकिना इदु बनाबो लागे कइकिना इदु इमर्जेन्सी আছে इदु लागि जाइसे कइकिना ओलाइसे बोले तो इदु बनाबो दिबो आमिगान गभर्नमेंट प्रा डिपार्टमेंट प्रा प्रोजेक्ट प्रा डायरेक्शन न दिबो ताइकान की बनाबो लागे इदु डायरेक्शन न दिबो बोलेबे निजर हे की लागे इदु जाने আছে इदु बनाबो लागि बोले दिबो लागे कइकिना इदु प्रोजेक्ट तो शुरू होइसे दे तो इदु लगा प्रोजेक्ट तो इदु लगा भावना तो किनिका करिकिना बोलदा करि दिकिना इदिया तो मुस्ति मानुबा साबोले के प्रा निजर लगा Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.